खाना बदलना डायरेक्टली खाना बदल निकल हम वही रखी लगे हम वही खा लेंगे पूरा पैक कर लेंगे पूरा खेमन की पूरा हम पूरा खा जाते Vamos, voy a ver doctor. Jadi badannya an.
আর ফুলারি গেলে কেন করে ভাবি যে ফুলারি দিবে না ভাই দালালি করছিস ফুলারি চিনে না কেন ভাই তিন টাকা মানে নাটক করিস না কেন 2-3 ভাই মানে